Watukufu mndugu matangazo ya RTC, assalamu alaikum. Usiku wa leo yinu rikaribisa wataalamu habari za akiba na biashara ili hujari hadisi wazima uhuswe namna ya hawa ya akiba. Haruma yenti liyo haruma wakati kao yenti inge dono rohambabi hambabi haruma lekafadiro laho wade wa coronavirus na ngasi wazima na bibi Siti Jawharia Shahabidin, Shamsuddin Ahmed na bibi Laila Said Hassan hawazima garjo hadisi harumon vaunu ikao rudhukurubanu wahe akiba na wade wa corona. Marhaba menji hojibu mparo hatu leo inu ili hujari hadisi wazima uhusunde namna ya akiba ya henti iliyo ranzido wakati wade wa corona wahabili wabanu ntiju mahazuizi ili na kumena shenda waswili leo mahazuizi ili na 20 no mweja na hamando wade haruma enti ngwendo na ushashi hambabi ndongozi njizire jeidingoni haruma ulemengu mahususu domva wahe akiba na nyime ngoni mwa madhamana wa shughuli hanao ni akiba ya henti emyeshize ndongozi ino rangundo wakati wade wandisa eba nurizambao mashirika ikao ndo mwayatendea ngayo haruma daraja hindini ulihondo wade wa corona ranzile makati wandisa waswilile wanduona kana ngwedao no shashia maraba menji ho ralikabanu rijari haji simbabi haruma mivayo yonti afikiru kayai hanani ndo shukuri ya Mungu wakangasina muo wade ulawiri wa hafawafu sirabaki mizingoje kasidera homa hanani ndo nesauka ya wade ula uja mziro sha ensipia wajimobilize mashirika yatu yonti pia wajimobilize ili wasaidie mara ya Komori wando wana wade ngamjuao zinongopa kwa fanya pia ngoma doni ya mobilize marahia ya uwana ya nziani za mesures barrières donc yongyo shukuranku ya ukaya rasisi mazama made upako shani mazama pia ya kisota civil wa himi wana wadi abonga itsongo kaya zemvuza ho wadi zibunguza harumwensi nzimunga jali kata mpaka ndaba ha zemvunga no bunguza ngaramba nga sigarando haruma amani upande wa yakiba fikiri kaya umandoni wakati wadi wajiri sonti pia rijuha serikali re mashirika ya hatu zibanka rupia wahimi watsahinamna ya uwana wade unu itongo barengwa propositions njisi sirafanya si mashirika ya sector privé ikawa serikali wa izirenge wizanini wafanya mezurizi nji za usaidi ya akiba na miongoni mwa mezurizi hizo zika mezurizi za kibanki ya uruhusu mathalani wandu watilibe zenyushuru hawatilibe lazima libe meziyo sha izo haubo wandu bunguza zenyushuru za la douane warengo mezuri zinji harumwensi ya usaidi ya akiba ili wandu watikoze haku holiho nizajiri sha zajiri uziro ndo kaya wade haku hulerana helo ndo kaufikiri hakaya namna ndo kajipanga wajipanga ka wade ngokao mahaja na bai wandu ndo ta Desember ndo kwa amini kanga jo hisa wandu ndo jina sha kujura mungio helia iliyo itongo kaya owade ubunguza shomo habili diwandisa abongezi la mezuri za kazara ngomo hawandani kajaru za ngomo hawabili abonge ma operateur ikao wajuruhu haku harumazo ngo hizo kwa jashinde wajua haukayaze banki kwa jalibo mahawandani kwa jashinde walibo mahawabili abonge opande wonga fikiri kaya ngio muhimu washeleza abantu kaya akiba iduzu hanonondo haruma owade unu zemezuri za rengo asikazo ngomo hawadani umahawabilika zaendelea nabo wade wendele mahamili abonge onesa ka ula udhaifu ya mashirika utubaki hapo yende muhimu na Tanzania onesa upande huo bwana Shamsuddin upande hao d'abord to bisha marhaba humdillah ki harmale da utukufu la hanyu jeri hadisi mbabi harmale upande wa kiba sinaure jeizo president wa nouvelle pako ya haba shaz kanza min rejei mbabi dingoni hakanga mjoka ya en 2019 ane covid diri parsa 2020 en 2019 remwa ni cyclone iparao Kenneth ne cyclone yo iriduzu wandondo hususan do pande wa heze ziwalo na mjoka harma mafuvu mararu mafuvu maili rilata ziwalo za kazafanshiha rakar pande marindi ra denizwalo pande pia na wakatushia surtout de ngazija na mwali abenge wakati rakamba kawandila harma upepo harma tabu ramla gari na disolam hambabi
de somoshiriza nika deja keneti yevalue kaya ze dégâts afanyika izo harma miliard mongo mirandaru yakalazimu ensi igabili iweze isaidie mashirika na ze huswan mnoka relata zinji upande wa ze zoana ko zenkuhu ne local za fanywabo njwanza upande wote na nisheleka kana mwananyasi umarimu husini yabira harmai problemi ya covid-19 hiyo uhalata zaidi ya 150 million ko habati njema wakati hiyo hasaidiwa ne serikali wa msaidia mbavi nguna mrehemu malalio chanso so mshele harmwa ze tambu ya zihunda harmwa wakati huo et après dirige harmwa covid-19 yakaujai iri na beriti mizi ilatse nongozi njia kanga mjoka ya harma ke jari tusha sichesha wakati covid-19 touché daula ainsi le monde entier dunia ya kamil abengi lazima kai zenongozori ri koza upande wa hatua mashirika rikana decision zero za urenga na dobunguza o andohazi wakazi activité notamment za kautushe harmoise restaurant na upande wa tourisme zipia zisibonsi avenge ika un problème national pour ne pas dire mondial ngasomba upande wa hatu shari msaada ushinde risana rijisaidie upande wa mashirika hatu upande wa he ze mabujilo ya pari ya fanyiha baina serikali na si na neze banki hapsahari hundenzia ribire sha amade kelu juao waja dujala la vili rakauja senari li tsanganye harmaze ngo ze promiso ngamjoka boza activite pia zibese rapande wa biashara rapande ya maisha hata zila produit razmuri zi paris zilo bonzezia kanga mjoka sisi masi zisiwa abenge zinji ngari zihundao bonze ezemeli wizo kujoka kazi ka wasilwa kati ya lazimu he problem toujours kwa ngamjoka e covid kai touché et dunia ntipia les exportations wakana ngamjoka singaresheo has exportations de culture durant na devani ne karafu ne ilangu itsongeza ka mahala wajoka uhuza wandu waungo wazingaro baone ne krizi hiyo donc zengo pia zisi ko jamba et tourisme na ze secteurs za services ntipia madame Laila. Ewa, assalamu alaikum. Tinauri jizazi shukra za hatu son moyo RTC initiative ino muhimu. Donc upande wa Mek Moroni donc sisi ri wadiunu wa covid riwienshi ha mivamili za handani les solidarités mjoko wakati wadiunu wa haja utape de plein fouet donc wakaula vimu rifanyi solidarité risaidia wananchi wajihifadhi no wadi. Donc d'une part rifanya initiative za hatu propre saidia au niveau de l'Union des mecs ritoa mhono wa 10 millions au niveau de toutes les mecs za Komori rakausaidia ze initiative za serikali reza kufanyisha samba reza kufanyisha hospitaliza saya iliondoa wanino wadi rifanya initiative propre ya Mek Moroni rahula à travers un opérateur privé rahulai oxygène rakausaidia directement et hôpitalia samba ili ritsange harmwa ye besoin ya oxygène harmwa wade waka haju halafu et banque centrale wajau wafanya initiative de place ya utsanga mapesa ili risaidie et hôpitalia samba donc gouverneur de la banque centrale ya tende ya initiative hiyo ya réunissait 100 millions auprès de banques harmoise et banques locales ribale mhono rende rasaidie ze efforts za kaustai. Donc yo premièrement au niveau de harmoye ye solidarité msaidilano rijatsena harmoye activité hamade namna imabahazazini ma représentant wazitekeleza abo 2020 inu repli ya hii activité économique zihazi pia zireje lingoni roa kufanya hazi en tant que ndo hazi rema entrepreneur wakanazi hazi za hao binafsia zendoko pia zireje lingoni ngamjua uka et taux de croissance économique ngio proche de 0 en 2020 wakatuka ika 2% en 2019 donc yo efasiria bodoka zendoko zireje lingoni au niveau ya Mek Moroni batu zendoko zireje lingoni donc
ikaulazimu ri accompagne donc rizia harma serikali waritsaha rizie hoia hau viavu hani wanronao kaya kwa na ushinda walibe karja kawia rizia ze ventes aux enchères karja fanya inventaire karja fanya procédure judiciaire harma wala wandura kauna kaya waudhuria iza saya risana ripatse hawangu ani wala raona kangwa jushinda kastatu ziyaze credit pia sha wala raona kangwa jushinda wa libe rimaintenir et activité donc ils ont de accompagner une city plonger complètement en combana ya vahari wonao kawo wade uvunguza riwomba mungu kaze ndongonga zijore jei he kawaida ganyi na uhutajifu wa hele jumbi sola he serikali okakarele wandrabo harumaye makalima hanyonyonti muone saukana zendongozi zende na urejei dingoni harumaye mashirika ikaondo mwayatendea sola hadani labone sauka ya vanuzi jitihadi sirifanya haruma nti shana nwana nyasi olobonze wafanya jitihadi enda mno haukaya ze banki kakazijawa ndaboko woo wakaurare mapesa na bosi sonti perka ufikiri kaya ngarijo vubama sonti pia wakati hiyo abange yo muhimu rizambe banu kaya diaspora ya Komori walomanga wakawasutone akiba haukaya kwa mapesa harumenti donc kadra bazi bank yo muhimu meno izurado tsaha ukaya umsaja wa serikali hamazo ngo hizo afikika directrice wa sando yabo ukaya mashirika rejedi ngoni pia zihazir rejedi ngoni pia yabanga wana sauka ya wakauhuza kwa jaka uhuza wakawera marchandise kaja kahuja yabo kazi namkinishi hari limala malene riloneze banki rujiri patiwa ikakatafanya hazi yende maana bako msanja wa ndani rajo utsamo serikali ndio kai serikali wahunde namna ya garanti ze banki ilize banki wapate mashirika ya mapesa romo ze banki ndemo mashirika unajo ufanya hazi ndo shindo fanya hazi lukaya zeto zisihambwani na ze banki zo mashirika madasi lokozi hazo tofauti cha mashirika madasi kwa najo ufanya hazi wale hasara lazima ufanya hazo onde faida abonge omsajaruta hawa ndani duo dokaya serikali wafikiri namna ya ubulia zero bine mapesa ya njia haruma mashirika wandu wafanya hazi haukaya kima mashirika ngafanya hazi ya banki bangendao shabo imaranya pia hena mndulo na hazi ntitu funga mnyawe ushindo hafanya haukaya mengoni mwezi hazi nku kauzi zihundu jarahanku haruma periodino de tourisme yabo kamba tourisme yabanga mbawazi nze dunga bandeze restaurant yaba bandeze avio yaba ndongozi nze tsanganyiha abange bakashirika dzimali nikiwa chida za uinvestise haruma nsi za ukana pesa urumi hamale shirika yabo ngaruko joshinda wa kabasa uharuma yakiba ngeladhimu hava wandu wafanyeje ili warundumse yankiba ya hensi le swala ilonga linikolo bwana Shamsuddin holiho uchagula nyumeni raisi wa hele jumba la biashara luzi na sanaa za hensi izandani do registrari ferishe serikali harumai namna wajere covid-19 hakanga mjoka ya harumwa zensi zilo karbunasi wakoza haku wabiri degazi nji harumwa upande wa wandueji wa hafa rekangarengao Madagascar leo rekangarengao La Réunion rekangarengao Maurice na uzo nsiku zilo usoni kabisa noke jatsongeza kaya opia ngo haruma confinement ani wabalili haruma zinyumba zao kwa tena dura ya uroha alhamdulillah iranzi nogo inui wasuli serikali strategio kwa jakanyoka wadibalile malaho rinjiba koma malaho nirtiro ya benga afrikanga si nsi haruma zensi chashi rafanya zengo hizo watsinakari koza haku karido angalia rendo jikompare na Madagascar na La Réunion nani zinti za saya embanungo Afrika action ndani waifanya na Afrika yote na ritanga société civile na ze organisations za hatu daila ubaze frontière immédiatement Afrika hiyo risaidia kabisa bengi upande wote kanzani iferishe serikali hukubali sonsi pia ritange harmazi la utaze solution za kuongeza dharuba ya rirema ritikoze haku donc Afrika yo nogo lazima riferishe nana tena uferishe yaze akawa serikali ujwa hamba emaraya kukubali Afrika ho kaleo decision za rengwa nziro hamado baya ze misihiri ze community na imijike luarengaze ngo zinu ze hadhar za rengwa ne ze commune Afrika hizo pia ilito yone sai namna ya mkonti wa hatu wa Shikomori kabeshe si maskini sa si ujua urenga hadhar ya utsongeza nsi hatu itiangamio pale huo na referentiane zengo za mzabira
abanga bwe problem ya waniskanza mushirizen ka wakati ya hevagi handani ila en 2020 rikao fikirika baada wabira mezi 6 mezi 8 dofikirika bala basi ngo sazi zikansi hataribuli ya ze ngo pia couvre-feu jakaya waja itsongeze serikali wao wabaka bana basa hakanga mjoka wakati serikali wao wala sazinji ngamjoka 07 za hao public zisi kabisa ze dépenses zinji za kwa wakati wanzo gabili wade hamade covid-19 awa dépenses zinji rahana zilaka wafikiri shawaja wakati awenge wao wakautambiha hoja wakati waonekana le covid zia wafanya wanjia harmoi barnamaji ya hao ya prepare loi de finance wa mbango wa nje zao ze taxes hao wabeze wa récupérer ala mapesa wa elata harmoi début de l'année 2020 shahada timbi ija début 2021 ila deuxième vague jaireme ikana dharuba ila tsa wandu ameseka don kume rahana ila vague ya handani donc ijasena jairi rejiza dingoni ya kiba itisa itsongeza za activité pia zia amanzo nimosheleze nika wakashanche zinji za mabare ra ngazija ranzuani ramwali yo ikatsongeza waka urumishiwe njia ya wandohazi ze chantier zo zizilo abenge abunda mjoka economie saisihi shaka itatsongeza ukaya sisi beze shemeza ya attention loi de finance inu na mbeze mangale bazila makaufikiri sindizo za jiri hakama manga augmenter tax hakaya situation hadi so reje waja Mwenyezi Mungu aje bakati jao abenge kabla zimuza ngo hizo yode mara batu sisi rafanya upande wa Chambre de commerce ra onesa upande huo upande wa ministre de finance ya umeshelezi za loi de finance inu ijokanje marekensi wazima nana president de la republique wakati aparo receve ze organisations zatu kari kensi haraka loi de finance inu rekensi zifikiri rione namna ya kufanya ya kibaishi ndiye ijuhe haka kana ujo garde ze taxini wakati ko ila lujalabili lijal register na dingoni kabisa rahana ya handle yeo mva mwana ukaubidi ungwa mhono hamando ili ubasa wa haraka ya kibaya yensi ndawo dima mashirika matembezi haunde biashara besis kanzani juste mtongeza babititi rana janika wanashangwe parole bala harmwe Kenneth rikari rabezi waluzinji zenzazo saitsongeza bafanya msaada mwinji yatsongeza wakati huo wandua wafanya ziwa luzinji wandua wala kadozi ranzinzuani ranzimwali ranzingazija itsongeza kamdongala mwetsumu karzatambia noyo deze dazila zamgazi ya kwamba zembizindo njema msitsongeza tena wahundu msaada za entreprise wa ze ferme za kaabo zisaidiwa donc itsongeza agriculture kama ibasa uhambabishi ndi ihembabi juu itsongeza alhamdulillah itsumwibirindo akaje ze produits pia rikanizo donc déjà Africa agriculture nganzo bezeni kiwa ihundezi ni kwa mvu zaidi hamade keli yakanikiwa katwa Kenneth aka mwanadamu dolamba hindurango wengi Afrika yungu muhimu ya bili abese juste nsotimize upande wa hizo chantier za trilwa ni gouvernement hususan des routes ya rarombe sasa na des énergie solaire leo ya kufanyishi ha upande wa fumbuni leo fumbuni wana energie solaire tsongeza ka zile activités zandiso la muha ngari ombao kamitsa mulitsi ale banu kusela ngejo utiwa électricité bien sûr ya sonolek ishinde ike stable Afrika yo mongoni zaza saya ya kazimu ndo zifanya oui mfikir kazi tuko de namna hiyo karna ujarambe kanda yinu haurentin hokan kiba yinu stantu voilà donc si singa sina besoin ya serikali wa maintenir les plans ya investissement public hakaya investissement public et quand on doit y relâcher ya bo secteur privé ngejo huwa donc ezambo ngazi Tanzania za sasa Tanzania zimatenewa hamade namna president zone sabano za husuye énergie et abo ya seja harmonie mbajini fuije dans le nord il généralise ya heze pareil continue au cas ils ont facilité aux échanges j'ai aussi ngetao handu hazini izo opportunités za hazi harmoise
des sociétés honda des sous-traitance harmonie employés isopia donc il y a plein d'investissements publics ganzao et serikali wa maintenir bayo les jotsongeza et secteur privé wa honde hazi et zabili amfikir kaya kabati une réponse. Voilà. Et réponse, il y a le secteur bancaire, il y a des réponses, il y a artisanat, il y a des réponses, il y a agriculture. Donc, il y a des mots et circali, ou à j'y pencher. Harma haina secteur, c'est madanzia hayo, ni des solutions à hayo. Zifanywa quand même harma hawabira haukamiti mrubahati ti ka harma commission rakautwali namna ya usutene ya ma préparateur wa hela vani donc wandu wakanti kwa jatwali généralement sharkanti riktwali harma suala donc y apporter majawabu ya ka ya fai be kwa kajafai et filière kamili cha quand même si on wajao wafanywa des efforts au niveau ya hema transport le transport collectif waswami hiloise et une certain nombre de vignettes et transport public et maroutier donc zila c'est des majawabu sectoriel donc et jitihadi yafanywa wasisi bato secteur bancaire hamadi zanamna gouverneur harijwa shawiri wakati likafadi nula haja rone serjo hutajahindi mengoni mwezi ndogora hutira demande lokaya et réserve obligatoire et taux de réserve obligatoire ya besewa na alhamdulillah zifanyishia ngabo za sara tsaza tufanyishia donc ngelavimu haina secteur ondwa kenti ya artisanat et artisanat et question et artisanat qui souffrait au haku hasibabu area he mashuhuri kamjua ka secteur hama de washonaji de macoiffeurs de wala pia tout ce secteur itao mapesa aussi ma client do kariwajua onro ingio bloqué aujourd'hui donc la vie mo on kenti badima sectoriellement on doit one engarjo fanyaja ka et kari avancer agriculture batina kari avancer tourisme abo limajingo jolima shokona honda on ya hule kwa nahunda kaya ema je viens kwa jaja yabo mashurika jafanishia karna hunda marché les diwa ondwa juli lazimbe shali diwa karna hunda ondwa linu donc zendogo gizo lié donc ngasina vraiment besoin il y a une mobilisation et namna waji et serikali waji mobiliser ya wana no wade sur le plan sanitaire ngelavi mwa basa waji mobiliser hawana no wade libungula njia harmo ya kiba haukaya sonsi pia rirejeli ngone hata ze bank rdungwa mlokasi na zifu baziraji leo batu rikoza ngasina besoin et serikali waji pencher sur nous warione namna jirjo ka urejir kima competitif ubirilia abo harmo va wa hela vani BBC Jauhari ya serikali ionesaka yungumhono emadubuli mshinzi mfano wa hela vani yo msaada ungojo shinda urwalie mahutajio ya tahawa ya hombasa uo ya kiba marhaba afikirika upande huo laila hadone sando yabo tola uja haruma wade wajirisa ila hakai wade wajiri mapreparatori wakau yilo haruma ze banki wa serikali wafanya shawiri watahama pesa waendewa ni kazi banki wabunguza zejene hakai naelewa kwa zima zejene shawabunguza zejene donc iyo ndongo muhimu harumati yastahikiwa ndo jifereshe ike serikali ngona na kujamalizo wahimilia maoperatori hawasaidia sha amana meleza mba kajatosha wala kajatosha haukaya wakati hiyo ejene yaliwa ndejene yo banki shakaronza wangali haruma haziwi yo wala preparateur lavani yarenga harenga na producteur harenga na mlimaji kajaliba lavanila haja hapiha hende hahuzu nai kayishinda aliba ile jene yako banki donc serikali jawa saidi haliba jene yo banki nusu baki nusu shaba malenero dingoni kajaliwa yabongono sokaya lazimu ando yangali harumumva wahe zifilier durante surtout he lavani imamhile dungana inu desha tsonga roja malene haukaya e covid kasha eleza ndongo pia pano o fixe bei ya hule lavani yanze dungana na shinusha dunia basi mahamile dungana inu kesu dungana na shinusha dunia yonde mana rajihunda na kazi lavani kaja huziwa hata serikali ka oblige watu pesa waje wasaidie e filière donc handani do kaya upande wa filière durante ngabo zijasturi zofanya hazi ikao zikanza romanti mahaminji yokaya bei kanga kazi wao yoka mahajisi beno andoti pia serikali woka arbitre woka yabo waoneza jirama juni mahala pia waone lazima ilifanya hunti juu bei mahamili inu ya dunga na ngasongo kaya ngari jirama lokanga na mula habei kaza itonga tushina rahula itonga no jona wa situation ilo compliqué on doit obligé wa gérer stock za baki romanti
ondoke ujere malene donc minga mwanzo nzambia bano kabla rajanji harumai kampanya nyumeni maana yamezingio hadiso songa ya ukayangio muhimu ondoreje mwezi fundamental za hishindo ya utolie bei wazima ondebe idunga ya oneshindo ngio muhimu ondoangalie zefile ondole dingoni ani maproductori ondo walibe malene yao ondojo upongo wao ngio muhimu ondokubaliane ukaya ulibejene banki tutosha ilibisa no pia donc ngio muhimu tena wake mwishiliano wansi itike sanduku halibi au meke halibi ba hebi kajaliwa manabo kanu swali bi nusko jaliba ba problem ngio jimla donc upande wa hela vani lo muhimu leo mimi nifikiri yo dokaya wandori wareje wa kenti wazima wareje mfanywa hazo kiubazima dunga na kibahe dunia bana Shamsudin ni hajimlifu zendongo za tumu wantiju ngizo namna je inu yamba wa environnement des affaires Afrika bese bankira joshiana biondo pando ya environnement des affaires okanga mjokanga bo majumba yako mesure namna iliyo almuradi sisi ngamjoka si hanza yensi hatu wanusilo vanusi hanza yensi hatu abenge ngarifanya heni zafanya hautahari kreye cadre njema ya environment mgwajalia leo Afrika serikali wanika confiance jumba mandela hatu jumba la biashara ya rahunde bahati rarengaze zedhamana nyumeni banu donc yo mongoni ranzori wane do pando ya environment d'abord do fanya namna kai biashara wandu pia wajue namna ya ujibalia izo radio hanza pando ya serikali nana pando hatu sisi chambre de commerce husaidia biashara au ekonomi shinde ijuhe amtumnikani mfano tunribati leoti hadisamna madame la directrice la mec au chambre de commerce ajari jilia ka rendre visite ri hadisi ruono kangabonzia na tutamba ka pando ya artisana le artisana ngio na funvu ku harmwensi hatu shai turende haka bahindu tsungufa nyonyo hamwenyu nyumba mahala kadha leo mwanzo mrengo mtorengaze terms za madame la directrice leo mwanzo kofia abo paka ujoende misamuhuli ujoende tajeni ujoende mbajini uda balanga bo mtaditsuo ko ifanya kofia njema nabo besebwa joka kwa tina zenchida za wakazeduka waonesezi la producer hao ngabo zinu za zamiri hazamiri rifanyao ko ezinja bahanga ngandorenge bushina urenge Tanzania ngafikio nabo ilmu ngio ranzinzuani ranzi ngazija na mwali elimu yongio enamna ufanyaje kaza ngozi nuri fanye wandu wanutsoka ndafanye kofia mra hense abatesku abuda jokambia zal hatakanda daone Yusuf abaonge na kofia njema au rukiange na kofia njema riono kaya chambre de commerce en partenariat ne mek rifanye mahala shiwanza au na mji wa kamili ya joka ekango tsaho kofia ekango tsaho juba le ngabo maluka ngayo harma omji huo au harma nyumba ko jumba konge jofanya yodo nesa ka ngabo banu ize fikira duka basari njenziani harma zengo hizo rihunde enchida leonga sina wananyasi wengi wajanza watoto wengi wajao wanzo investise shaka sina zenchida hizo ngabwatsoneze dhahabu ya uhanza madame Laila ndio abenge amesele juba la biashara la hatu ijoka shaba kari ke fond de garantie et fond de garantie yo permettait heni mwananyasi heni membre hususan membre wa chambre de commerce ya je akope joka Laila nge tranquille kanga fond de garantie ilo harma chambre de commerce na yo sisi wasi ngarif kartutsa kagarndo hulendera demander warisaidia cha tujo jisaidia wasi bashe 5 millions 10 millions sitam sur kango jonika 5 millions Laila yanike 10 millions wasaya ntole abo deja ngamna 20 millions ya fonds d'investissement ya fonds de garantie plutôt aboni hali ya bese serikali wakati wa sur ka president ngo ntola 50 millions kaza botsen Laila on va voir oui bon mi amfikiri kasi ndongo ngazi progresseo donc mtujangalia deja harmwe secteur bancaire ngamonao haiba iliyo harmwe secteur bancaire yema panoka ondongwa yonao donc
ekanga amtole koti la directrice wa HEMEC nangalie ni veille koti la observatrice quand même et offre bancaire rimaranya rimashirika ijiélargisse ijicrédibilise leo ngabo des acteurs en tout cas régionaux watsungua wajiwa investisseurs harmwensi ya hatu donc ngabo sur ce plan là monama ngabo progrès ngejori tsongeza sirilo banu baturi rinji hamo no rigardo wandu ngarijua utsena SNPCF wa mahaminji bakata no zindogoza ndiso donc quand même sur le plan il y a offre bancaire abasa amono hama harmé action et plan des affaires environnement des affaires au niveau de la NPI également garona vous procédures Madame Najat soit dit qui hazia fanyao au niveau ya ANPI ngio positif nous on doit bouer société ya procédures bien qu'ils ont formalisé, les statuts qu'ils ont normalisé. Donc il a pia tassi sirisoma aux statuts wakati ngarirambwa ukainu statut ya vira harma anzori mpatse donc de ce point de vue là c'est nangamono kaya au niveau il y a administration et efficacité et cohérence et administration ngeri rassurer aussi ma banquier rirambwe oui hahundu ngabo également et système inu ma transitaire donc toujours harmois hina changement bon problème donc voilà et ma transitaire abasangwa obligé wa anti fonds de garantie harmois et banques donc ngio contrainte en même temps wala ma opportuniste on doit profiter situation we jawe to amna kodi we hawa etwa swabili izo pia ngazi administration mdogurambo kaya ngabo efficacité maintenant et au niveau il y a deux choses à la vie ziroaditso les pressions fiscales leo ema operateur pia ngwarambuwa ukaya et pression fiscale ngyo haju na banungariro hao hamade na manara introduise ngasingaro hao harma crise donc ngabo incitation fiscale et circale wala vimu wafanye ili wa rassurer lo banu roa jwanza waje ukana mje ba ngasi derrière vous donc ça c'est un premier élément et fiscalité que ce soit au niveau de la douane au niveau des résultats au niveau des taxes secondaires comme akatondo quasi on nos patentes isopia quand même que la dimo zirationalisé ili ondroa one et pression fiscale itijoka frein à la relance maulurika lingoni yezabili de makama donc toujours ngedavimo haina mru ujoja banu yatema pesa hai yajua kai kahadhulumi shiha gujota hunda mru vahanu indi yajai yalibwe mapesa hai kahadungu donc ze points hizo mfikiri kange lavimo yesirkal wazire ditso wazi haukanga zijoka facteur ya confiance ngono rasirilo bano wajwanza waji halafu dernier point quand même ngam santé ukaya et ma partenaire extérieure ngabo confiance ngaronawe effort et banque mondiale wafanya obontijo hatu nyonti pia mlungu et projet PIDC et joka soutenir entrepreneuriat donc yotse na c'est des projets comme ça et karibu bahatino ngelavimo ze projets zino ziwasulo walazimu ono zirentia alama shatsuka ya pesa injectewa harmwa ensi batina ukaya ya baki ya zaya marunda ya jobaki bekwe projet his afikirka yo bibi Siti Jauhari ya harma mfawasaya wahansi wa sharia shauruhusu mashirika ya nafsia ya jua ya hondani na barnamaji za buundo za daula wafanya hazi inu yambao code de passation de marché enyi mabahazazi zandongo zinu zifanyisha namna zimtosha yani hau kadanda jebabe zinu laila kahamba vaya ujambo sola hilo ndo kaya ya environnement des affaires yongo muhimu harmanti na laila hadi sone sazi nongo kawa zisubajili harmwensi za janjema nikawa rujitihadi nikawa rutamaya sha bona mabimo hizo nongo hizo yani ndambao doing business yonde delikati belko vima nana ensi wafanyao ze affaires mwensi abonge yo muhimu wandwajwe wandwaliyo ne mahayino rejedingo na doing business bosi singarijwao wandwasajengo wajwao nane serikali wajwao sholisha tsonga serikali waranga mesure zaba za wameliore environnement des affaires na mengormozi mesure zaba haujamolis ala hilo la he passation de marché public afikiri mengormozi nongo kangu zo muhimu amanti yatu inu haukaya eke serikali wa maintenir plan d'investissement madame la laza bayabo itsikenge ni ko wandu wajeni halafu singa songo kunda le jumba au le bundubai sheike
ngaifanyishi hao harumwensi namna ikao wandupia ngwajuao ukai harumwensi ngaba appel d'offre nganzo wake ubenufu harumozi marché public hanamne kao imaranye kao yuzo dazi hangu wajo ujua kanga bo passation de marché on washi ndi wadunge garjo kanga bujiteji fanyishi hao haukayanga bo hazi fanyishi hao abaha harumozi umva huo wa dematerialize yani utsonga indike électronique on pia washi ndi wajue cha pour l'instant ishariengi sho harumwensi sha uruhusu zango fanyishi namna lazima sha ondu wanikoza ndesera hakwa tsudunga kwa tu station ya shahatu tokusingarisa hao registration ya shahatu harumwe passation de marché public ili za mashirika kikomori washinde wa benefits hazi hizo haukaya kati ndizo ya bonga la tsao haku na hiyo miongoni mweze nukta muhimu zilio za songaraje dingoni hamwe doing business ya lazima rikorije ya bilindi yo laila hamba yabo ya wanesa ukaya harumwe environnement des affaires sonti pia mwensi onupia kubalika yanga sina problema mahakama hatu akongero soka nganzo wakijitihaji upande huo zidongozi zievolue ngarona kangabo jitihadi fanshi hao manangarona ka hena usiku ngabalansi wao procedure ya urengando haza nyumeni ma avocat ma juge ma jao ngarona formation fanshi hao sha enongomu mudi yola ilamba yabo ndo aminifu ya mdubala pesa jabu nsi ya kene haruma hawa ya tikene matarajuji ya ukayani jojiri mapesa yangu shina ya parisa no lazima yo muhimu halisi yo sinyali nkuu ikao nsi wautowa haruma dunia na banu yondi problem loniyo nganzao rifanya hazi komori hanamna ya uwanyaneza ntisizwa majirani aniroleseka oja komori yongi na faida haku emrujo ranada bushini ranada Maurice ranada laronyo donc yabanga wana soka ngari créer des conditions za attractivité harumwensi shezo ramba uruka yazitike makirtasi manati zanzi hangasina kabati kitasi tsao ya kisharia tsonyo matsini ikande hazi kande investissement ikando ulambero kidaula ini ngo pia makata singayo sheshorite haba ha rezenziani ha kweli ilio wajeni waligonao waoneka kweli mara yako ngofanya hazi haruma uvenufu haruma hama ya usalama mdukuru ya bale swala la mahakama Ahmad Hali mzijuao hoshinda mke makini haruma hazi kaondo mzifanyao deke mahakama ya hatu ngamninkao ni tomaya wakati lonuonu wahansi wa mshinzi haruma mvauo amadela mna hambaya bo banunga bo ikomori mingoni mweze nsiza unda hada yabangano soka ya karende haruma nsitarashindiha asujo ndabo nzerera tsahe msaja haruma mahakama yao amfikiru ka hili nao haruma nsi zinangopi yangizo eshabaki ndimaranya ukubali wastenziana na lazimu haukaya tsambaba la madoni kaya abafanya misanja ya uformo wandu barande heli zinangozo badiliha wandu wasoma wale walikoli waja wanjanziani wafanya hazi shazi nongozi evolue donc amade ma médecin lazima rojo recycle au fur et à mesure na hizo ngazifanyishi hao shaba bahaya baki ndo kaya ya serikali no mahakimu anikoza ngo hizo rekubaliane ukaya nganza hani ranya uinvesti mapesa yakane aminifu atikane tarajuji ikange banu kamera ya mkomori kara ya mobonze yoni ile muhimu hatuju ya serikali hususan ndemho wa daula hajamwa wa uhansi mkonti wa mahadisi baina ya mabahazazi neze janibu pia iliweza juu ya akiba eze ndongozi nungizo haruma daraja hindema katiano amushukuru ndo bapoziso la hilo hakamngo mwanzo ndongo kao zo muri Zambe fikirika ya heli ritahao hawa ya uaminifu haruma mahakama heli ritahao hawa ya usulivu haruma nsi na mingoni mweze yani ze suluhano kurumia de mawasiliano de dialogue sisi rifanya za ufanya sisi sector privé sisi operateur économique rihensi katiba lakini serikali idirika ne bahanu bo uhajisi bo wanzania bahanu bo ushindania shetike mashindano pareni sisi rihundu e decret president ikao ihansi kirasmi zenongo hizo yabaki domito nziani haukairona na president juzi uhusi la finance inu ya nyumene 2021 riele ha o zirolonu o harumwe heli hawailiyo holiho de covid hazelewa na hazarni katoma yakaya ngarijo wonana rihajisi kabla ero finance rectificatif isharipuziza de volonté yani de jitihadi ya si Tanzania zanongo hizo na mrujini inaonekana muhimu ukaya mawasiliano baina madhamana ni mabahazazi ikakayati ambazo kwa zahanda swala la saa ya serikali jimi za mkutano iho pari ikao zenatija zalaya zifurahisha wandu pia enye mabahazazi gamlinda ndongo hindini ne serikali elimu hundrane ne zefaida za mkutano ono
upande huo nafikiri kama miongoni mwa ndo akawa participe harumwa mkonti huo na hakika ndo wajibiwa na zela wana afikiri kaya ejaraja ya hizi projet za habala zilati projet ja wana projet watiti shazile namba projet structure un projet kuuzanti ikaonga jo tsanganya imebaza zio sisi na ndo bonze wafanya ndongo pande mwana wafanya ndongo nkuu abonge izo rilindao dokaya rihunda nafasi sisi rijitamke ronese shironzo rifanye rihunda nafasi ya uparona nya solo bonzo jiritsanganyike rifanya zizo rihunda serikali bahimilie zindambao mtsanganyiho wa mashirika mengi mtsanganyiho wa mashirika na serikali izo ndongo zo wabutise haruma projet nkuu zanti za uundanti yabonga ngaridiwa zao na mashirika watitiwa hatu rinja mamva wa haju wanti donc mafikiri kaya ya borilio ngasi haruma ya SPI ya utsanganya ze projet structure hizo si tu hanzani intervenir babe wakati unre bahati tika awarakia tika harmondo wakapanga conference donc nafikiri ka vision ya city ya ukaya izo projet za wandu walobonze ngizo na sirjo hutajia sha amfikiru kaya hata wanu walobano ngarjo shinda sha ngladimo watsanganye ngladimo ritsanganye ani ze projet structure za vumbulwa eka nasibwa ichimwanzo ifanyi yokwedi kenamkinishia shikari kubalia na ukaya mek nasib na vaniacom ngwatsanganyi hao wagabili projet nzima ijo mkinishi haba hunde banki wari amini bonze wari nike sisi habo rijua wenti habo kaside wenyi yenti habo kenga sina experience no utalam donc amfikiru kaya yonziro hunda wandu walobonze wajiwa mbingu warundili yao rangu zero kamona weza jiri lebavuratu mitsamihudi ngasina mahashiri na mitsano ngastingotsa hawandu walebonze wajiwa riwashigalawa hata leo karjashina garumbumku kanjobu shanga mkini shokaya eke serikali washindi wapanga owalobano ritsanganyiha rijimlisa mapesa rigabili nzima rijoshina na sikarifanya nzima yodo wakati walobonze wajoma ai hulanga bozorenga batsa wala walobala ngwashindo wa wapuangayo swala la mwisho ilirika za kifu mpango ngabo idara zinji za mali na banki haruma ensi namna jezi jojua zishangirie siasa tilanziani nemhu wa daula ya utahaye komori kenti ya maendeleo bano mhazizili na mengo miraru Scanza d'abord ni régime petit haruma et code de passation de marché quand est très important l'appel d'offres et faida hayo surtout banuni yokaya ngamjua kazi entreprise za hatu zinu entreprise zifundishiao ngo zinji amtsomnikane kwa upande wa zenzia za kufanywa karjaona haruma zenzia pia za kufanywa mwashashi mashirika ya Komori ya kufanya hazi recado sous-traitance des cas des marchés des principales activités donc sisi ngari hashirisha wa serikali yakaya hokari fundishie si wa Komori nganzo ritsanganyihe na wala wandu walobonze waja waluna ilmu nana mbese waluna chida sheka serikali warsaidia kaya ngabo kote ko lazima ma Komori wafanye hazi abora niso dailamdo transfert de connaissances transfert technologique il permettre ribasawu pano sanga sonziani amtujonika mfano miongoni mwe zenishukura zishukuriwa hakwe serikali ilobano de une régularité ya heze salaire ukaya ma fonctionnaire leo ngwali wao haina 25 tous les mois yo shukuranko soni mwa serikali shangela vimo wa Komori wajukaya secteur privé ze banque ngwasaidi yao funvula hambwani shangari saidi yao ya serikali ili rihondrani ili mwandu hondani ne heriyo nini amayo wa Komori hina mdu honde mshahara wa hahi yashinde de adibe commerçant he adibe collège ho wana izupia de ankiba donc banusi secteur privé sangasi abasenkele limo serikali wari amini ukaya ikangwa una projet ikangwa una marché hamadi namna president zone savano waritsawe rangu waritsawe tukayatsawe wa hai wa mwanzani wahe wa hili bavulahi no yaritsawe
Komori haukakabati wandu wa Johansin sinu rahana sira ikalantiza rateze maliza hatu rifanyozi hazirangu rango mahaula hata leo donc yode preference ngasi tayari isanga rifanyao ngari tsangao abase ibaki serikali waritendeza haina projet structure njo kanza twanziani waje warambie mekinga mjoshina mfanye yena sibongo joshina ufanye yevani yako hata zimashirika yontipia harmaze sinisi wazonyeraro. Marhaba benji wajibu wa mparo hatu leo inu na haba nuangalizi ndori kazao kifu mpango wa hatu ikao kaunyamilia 50 hadi omva wa heankiba ya hensi no wade wa corona ranzinde makati ikao wandisa atahonda leo wadikao kwa tujue namna waranganya ulemengu nensi ya hatu ika mwengoni mwezenti zaramesheha 50 hadi asibabu ndo wade ununa habeshele ya rikabadzima na bibi Siti Johari ya Shabidin rikabadzima wajawu na Shamsuddin Ahmed na bibi Laila Sedasan habadzima heni mndu harifanyila benufu jumwezo ratukahelewa hau haranjaziza ndongo uhusu zihusianao ne ankiba ya hensi hatu na hata mpaka davano na mkamilishe barnamaji njema za khairi badzima ne RTC. Marhaba menjo jibu mparo hatu leo ino. Shukran.